سلام من الحسين الوجيه ومن أمه وأبيه. سلام انت مع مامتك يا خلود؟ خلود انت مع مامتك؟ مع مامتك؟ والله؟ انت مع مامتك؟ ما انت هنا مع مين؟ يا رسول الله جايه لوحدك؟ يا حبيب الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله माफ करिए हमारी हाजिरी कबूल फरमा या रसूल अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमा या रसूल अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमा या रसूल अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي अभी उधर तवज्जो दे उधर वस्सलामु अलैका या